संदीप महापात्र और सिद्धार्थी कुमारी साहू निखोज अच्छा 2018 ऑस्ट्रेलिया रोते दंपत्ति 22 तारीख ऑस्ट्रेलिया नेपाल जाइए गतकाली फोन ऑफ देखा शेष लोकेशन इमिग्रेशन ऑफिस निकट में देखा अंपटे पुरी जाइथिबा 3 जन को सुरक्षित उद्धार कर खोर्धा जिलार 2 जन निखोज होइथिबा सूचना मिली। संदीप महापात्र और सिद्धार्थी कुमारी साहू 2 जन निखोज थिबा सूचना मिलुछि। 2018 एमाने ऑस्ट्रेलिया रोते 22 तारीख ऑस्ट्रेलिया नेपाल जाइथिले गतकाली सेमानकर फोन स्विच ऑफ देखाउछि शेष लोकेशन इमिग्रेशन ऑफिस निकट में देखा अंपटे पुरी जाइथिबा 3 जन को सुरक्षित उद्धार कर खोर्धार जो दंपत्ति जाइथिले से दीर्घ दिन धरी ऑस्ट्रेलिया रोते 2018 22 तारीख ऑस्ट्रेलिया नेपाल जाइथिले एवं गतकाली सेमानकर फोन स्विच ऑफ देखाउछि शेष लोकेशन इमिग्रेशन ऑफिस निकट में देखा अंपटे पुरी जाइथिबा अन्य 3 जन सुरक्षित उद्धार होइछंती। जो भाव नेपाल में भयंकर फ्लाश फ्लड दृश्य सामना को आसिला एवं से हजार हजार लोकंकर क्षति होइछि। बहु लोक एबे भी निखोज अछंती जहां संपर्क में किसी भी पत्ता मिल पारु नाही। 113 भारतीय निखोज थिबा कथा मध्य किछ समय पूर्व सूचना आसिला एवं ता भितर बड़ अपडेट वर्तमान खोर्धा जिलार 2 जन निखोज होइथिबा सूचना मिलुछि। अन्यपटे पुरी जाइथिबा 3 जन सुरक्षित उद्धार होइछंती। खोर्धा जिलार जो 2 जन संदीप महापात्र और सिद्धार्थी कुमारी साहू एमाने ऑस्ट्रेलिया रोते 2018 22 तारीख ऑस्ट्रेलिया नेपाल जाइथिले एवं ता परठारु ही सेमानकर फोन स्विच ऑफ देखाउछि लास्ट लोकेशन देखाउछि इमिग्रेशन ऑफिस निकट रे। वर्तमान भी सेना पक्षर उद्धार कार्य जोरसोर एवं जो माने फसी रही किंबा जो मानक संपर्क में किसी भी तथ्य मिल पारु नाही सेमानकु खोजा खोजी नेपाल रे जोरदार करा जाइछि। टोल फ्री नंबर एवं से नंबर एक जोगाजोग आमको सरकार को कराइला मिली खबर अनुजाई ओडिशार जड़े दंपति श्री संदीप महापात्र एवं सिद्धार्थी कुमारी साहू से माने 2018 मसीह ऑस्ट्रेलिया रही आसुचंती से माने जाइथिले नेपाल 22 तारीख दिन से माने नेपाल एंटर करिसंती से माने टूरिस्ट हिसाब रे जाइथिले एवं काली परदिन घर लोक सहित जोगाजोग कलापर नंबर टी स्विच ऑफ होउची एवं लास्ट जीपीएस आमे एमए सहित कथा जानियो पाइलु जे तांका लास्ट जीपीएस लोकेशन इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस पाखापाखि देखा जाउची एवं देइथिबा फोन नंबर स्विच ऑफ होउची एवं जे सब तथ्य तांको आमे जहा पाइछु ताहा सब इमिडिएटली आमे एमए को शेयर करी आमे एबे कोऑर्डिनेशन रे करूछु आज्ञा। ता सहित आउ जणे हमर ओडिसा रो से माने जाइथिले पुरी जिल्लार श्री राकेश रंजन पंडा एवं तांको सहित 2 जन जाइथिले एवं आमे आज सकाळे एमिठो खबर पाइलु से माने आज सुरक्षित भाव में रक्सौल चेकपोस्ट जोटा भारत नेपाल बॉर्डर रे अछि से माने सेफली भारत को फेरी आसीचंती सर आज्ञा। वर्तमान सर आउ किछि अन्य मानकर कोन तथ्य आसी नाही एपर्यंत किसी तो एति तो आम पाखे 100 रु ऊर्ध्व भारतीय सेठारे निखोज थिबार खबर मिलुची। आमे विदेश मंत्रालय को मागिथिलु जे को राज्यर केते लोक अछंती तथ्य मागिथिलु बट से माने एपर्यंत तथ्य किछि प्रदान करि नाहंती। आम पाखु जहा जहा लोक कांटेक्ट करूछन ओडिसा रो आमे तार तथ्य विश्लेषण करी एवं ताकू आमे भारत सरकार को पाखु पठे दोछु एवं मिलित भाबे कार्य करूछु। स्पेसिफिक ओडिसा रो केते लोक थिले किछि तार तथ्य वर्तमान हस्तगत होइने सर? हां मु जेमति आपन को कहिली जणे दंपति ओडिसा रो अछंती एवं पुरी जिल्ला रो जणे जो थिले से माने सेफली फेरी आसीचंती। हम पाक सहयोगी अजेश मल्लिक अच्छा आम सहित फोन लाइन में सविशेष सूचना पाई। अजेश आपण नोडाल अफिसर कथा होइथिले वर्तमान पर्यंत ए दंपति किछि भी खोज खबर मिलिलानी कि किछि सठिक अपडेट आसुछि कि ना देखो वर्तमान सुधा सेमानकर कोनसी तथ्य हस्तगत होई पारने अर्थात सेमानकर फोन नंबर पर्यंत जोगाजोग होई पारने जेतु फोन नंबर टी स्विच ऑफ अछि तेणु अधिकांश लोक देखिए भारत जो कहउछि 100 रु अधिक लोक वर्तमान तांकर जो ए बन्या प्रभावित होइछंती विशेषकर ओडिसा जो माने रहिथिले सेमान को खोजिबा आरंभ करिसंती राज्य सरकार आ एमए सहित राज्य सरकार नियमित जोगाजोग रे रहिसंती।
ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠୁ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଓଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନେପାଳ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ସୁଇଚ ଅଫ୍। କାରଣ ଏହି ଦମ୍ପତି 8 ବର୍ଷ ହେବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ନେପାଳ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ବର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ବୋଧ ଏମିତି ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଖୋଜାଖୋଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଭଳି ଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥୀ କୁମାର ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାରିଛି। ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଓଡିଶା ଫେରିବେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆହୁରି କିଛି ଓଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ନେପାଳ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି କିଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଓଡିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପତା ମିଳୁଛି, ସେମିତି କିଛି ମୋଟ ତଥ୍ୟ କିଛି ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଆସିପାରୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋତାରାଜି ଅପରାହ୍ନ ଆଉ କିଛି ସବିଶେଷ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଥିବ ଯେ ଓଡିଶାରୁ କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ କଣ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଇମିଡିଏଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଗଲା, ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୀରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା 2 ଜଣ ଦମ୍ପତି ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରେ ଯେ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ କଣ। କାରଣ ନେପାଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ନେପାଳ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଜାରି କରିଥିଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଏନ୍ଡିଏକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ କି ଓଡିଶାର ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋଡୁଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ କିଛି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଯାଇଥିଲେ ନେପାଳ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 2, ପୁରୀରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ 100 ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଧିତା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଅପଡେଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଅପଡେଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର টেলিভিশন স্ক্রিনে ଅଛି বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইন নম্বর +9779851 এবং তা সহিত অন্য নম্বর গুড়িয়ে মধ্যে ଅଛି। ওড়িয়াଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ হেল্পলাইন নম্বর জারি କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁଇଟି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀରୁ ଯାଇଥିବା 3 ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ଅପଡେଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ନେପାଳରେ ପ୍ରଳୟ ପରେ କେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି, କେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ।